बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आपका शुक्रिया। यूनान में कश्ती का जो हादसा पेश आया है उसके हवाले से इंतहाई दिल हिला देने वाली, बल्कि दिल दहला देने वाली मालूमात सामने आई हैं, इतलात सामने आई हैं। और इस हवाले से जो लोग इस हादसे में खुशकिस्मती से बच गए, उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो नाकाबिले यकीन है कि इंसानियत इस हद तक भी गिर सकती है। यानी अब ये मामला ये सामने आया है कि यूनान की जो कोस्ट गार्ड जो फोर्स है उसने जानबूझकर कश्ती को डूबने दिया, और जब कश्ती डूब गई तो बहुत से लोग उसमें हलाक हो गए, जाँ बहक हो गए, और उसके बाद कुछ लोगों को यानी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए उनको बचा लिया गया। अपने आप उलट जानी ना लोड़ उत्ते अपने आप उलट जाती है। मैंने काम ही ये किया है, मैंने आप डुबोई है, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਡੁੱਬਣਾ? ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਆਈ। 5 ਦਿਨ 6 ਸਾਡਾ ਰਾਤਾਂ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ। ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ ਅਸੀਂ। 5 ਦਿਨ 6 ਰਾਤਾਂ। 6ਵੀਂ ਰਾਤ 2:30 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 2:15 ਆਣ 2:15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਫੌਰਨ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੀਵ भी जान के नहीं किया। 2 स्पीड बोटां ने कार्गो शिप पे एक रिसीविंग शिप। इसमें बहुत से पहलू हैं। एक तो यह है कि सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी इसमें जाँ बहक हुए, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, और इंसानी स्मगलरों की शनाख्त हुई है। 12 से 15 उनकी तादाद बताई जाती है। अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता जुमे को हमने एक वीडियो की थी तसादुक अवान के साथ, उसमें तफसीलन इसका ज़िक्र किया था। लेकिन ये इंसानी स्मगलर जो हैं इनका ताल्लुक़ ज़्यादातर गुजरात के इलाके से है, और इनको बड़े बड़े सियासी मगरमच्छों की हिमायत हासिल है। जो लोग इस हादसे में बच गए उनमें से एक शख्स जिसका ताल्लुक़ शाम से है, और कम से कम 3 नौजवान ऐसे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि इस कश्ती को डूबने दिया गया। 3 दिन से इस कश्ती के इंजन ख़राब थे, और 7 घंटे से ये कश्ती समंदर में एक ही जगह मौजूद थी। इस दौरान यूनान की कोस्ट गार्ड और दीगर जो फ़ौज हैं, उनकी मरीन जो मैरी टाइम जो फोर्सेस होती हैं या जो मरीन फोर्सेस होती हैं, उनके हेलीकॉप्टर कश्ती के ऊपर मंडलाते रहे लेकिन मदद नहीं की। इसमें जो सबसे खौफनाक पहलू सामने आया वो ये है कि इस कश्ती में कुछ लोग कहते हैं 400, कुछ लोग कहते हैं 300 के करीब जो अफराद थे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, दीगर का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान और शाम वगैरह से था। और कहा यह जाता है कि जितने भी पाकिस्तानी इसमें मौजूद थे उनको कश्ती के सबसे निचला हिस्सा, जिसे कहते हैं आप तहखाना कह लें, उसमें रखा गया था। 7 अफराद, जब 3 दिन से इसका इंजन ख़राब था तो 7 अफराद 7 इस कश्ती में पानी ना मिलने की वजह से हलाक हुए। लोगों की हालत बहुत तशवीशनाक थी, पहले से कमज़ोरी थी, नकाहत थी। साथ ही साथ एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि इस कश्ती में बहुत सी ख़वातीन और बच्चे सवार थे जिनका अभी तक नहीं मालूम कि वो ज़िंदा हैं। ज़ाहिर है सर्वाइवर तो नहीं है, इतने दिन 5 दिन गुज़र चुके हैं इस कश्ती के हादसे को, तो अब तक उनकी ज़िंदगी के आसार तो नहीं होंगे। लेकिन जो संग दिली का मुज़ाहरा यूनान की गवर्नमेंट, वहाँ की कोस्ट गार्ड और दीगर इदारों ने किया है, और उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। यानी 700 से ज़्यादा अफराद की मौत का इंतज़ार किया जाता रहा, या उस कश्ती को के डूबने का इंतज़ार किया जाता रहा, और कहा जाए 3 घंटे। अब ख़ुद सोचें कि 3 घंटे कश्ती डूबने से पहले उनके हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में थे, तो वो कितने लोगों को बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बरक्स
یونان کی حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب یہ کشتی تو جو ہے وہ اٹلی کی طرف جا رہی تھی، تو اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، لہٰذا ہم نے اس کی مدد نہیں کی۔ کتنا بودا، کتنا شیلو، سطحی قسم کا دعویٰ ہے۔ آج کل تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ میئر میپ پہ آ جاتی ہے، اس بتایا جا سکتا ہے کہ کشتی کتنے ناٹس یا ناٹیکل مائلز یا جو بھی ہے، کتنے میل یا کلومیٹر رفتار کی سے وہ سفر کر رہی تھی۔ لیکن اس میں سب سے جو سنگین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانی اسمگلر ایک طویل عرصے سے اس گھناؤنے فعل یا جرم میں ملوث ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو انتہائی با اثر سیاستدانوں کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، یہ وہ ان سے بھتہ لیتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، پھر ان کا تحفظ کرتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ سہولت کار جو ہیں وہ FIA میں بھی ہوتے ہیں، وہ امیگریشن میں بھی ہوتے ہیں، وہ دیگر ڈپارٹمنٹس میں بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ 400 افراد پاکستان سے غیر قانونی طور پر پہلے ایران داخل ہوں، ایران سے ترکی جائیں یا کسی اور راستے سے پہلے وہ لیبیا پہنچیں، لیبیا سے پھر وہ اٹلی جانا چاہیں؟ یعنی اس بات کو عقل نہیں مان سکتی۔ یہ کوئی ڈاک کے لفافے نہیں ہیں کہ آپ نے ایک جگہ سے وہ پوسٹ کیے اور دوسری جگہ پہنچ جائیں گے۔ یقیناً اس میں بڑے لاجسٹکس انوالوڈ ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ پیسہ۔ ایک شخص نے بتایا ہے، اب آپ اندازہ کیجئے، جس کی بیگم کو آنا تھا لیبیا سے اٹلی اور اٹلی سے پھر اس کو جرمنی سمگل کیا جانا تھا، اس نے 5,500 یورو ایک بیگم اور ایک بچے کے لیے دیے، 5,500 یورو۔ اسی طرح اب یہ پورا انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ جو انٹرنیشنل سمگلرز ہوتے ہیں، ہیومن ٹریفکرز جنہیں آپ کہتے ہیں، یا ہیومن سمگلنگ میں جو انوالو لوگ ہوتے ہیں، ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے بین الاقوامی۔ ان کے لوگ پاکستان میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، ترکی میں بھی ہیں، یونان میں بھی ہیں، اٹلی میں بھی ہیں، جرمنی میں، پورے یورپ میں ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ نہ وہاں کی حکومتیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہیں اور نہ حکومت پاکستان، اور ہم ہر مرتبہ ایک ایسے سانحے اور حادثے کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ جناب ایک خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور سمگلر تک پہنچا جا چکا ہے، سمگلر پکڑے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد نہ ان کو سزا ہوتی ہے، اگر سزا ہوتی ہے ہمیں بتایا نہیں جاتا، نہ اس کیس کو فالو کیا جاتا ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے 2, 4, 5, 6 مہینے کے بعد وہ بری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ المیہ، اب خود سوچئے وہ جو والدین جن کے بچے اس میں جاں بحق ہو گئے، اور وہ والدین یا گھر والے جن کے افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے والدین کو بتاتے بھی نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور میں آنیسٹلی آئی اسٹل بلیو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب وہ جو ہوتا ہے نا دودھ کا ابال ہے، وقتی طور پر آیا ہوگا، جناب آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے، پاکستان کا پرچم سرنگوں ہوگا، اور کل پرسوں ہم سب اس بات کو بھول جائیں گے، اور یہ انسانیت کے دشمن جنہیں ہم انسانی اسمگلر کہتے ہیں، یہ اپنا کھیل اسی طرح کھیلتے رہیں گے۔ بزنس ایز یوزول ہوگا۔ 2-4 دن آپ کو ٹیلی ویژن پر، میرے جیسے لوگ یوٹیوب پر آپ کو یہ اس موضوع پر بحث کرتے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد ستِ خیراں ہاتھ جھاڑیں گے اور کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے جی، ان کی قسمت میں ایسا لکھا ہوگا۔ بڑا افسوسناک المیہ پہلو اس میں، بہت بڑا المیہ ہے، انسانیت کا المیہ ہے، اور سب سے بڑا یہ کہ وہ یورپ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئنز کہتے ہیں، کس طرح لوگوں کو مرنے کا انتظار کیا، اور اب کہتے ہیں ہم ان کو وہ امداد دے رہے ہیں، ان کو میڈیکل ایڈ فراہم کر رہے ہیں۔ لوگوں کے مرنے کے بعد آپ نے ان کی امداد کی تو کس کام کی؟ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔